benda. Hari ini kita akan mendeskripsikan tempat, khususnya itu Bali atau yang sering dikenal the Island of Gods. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama itu mengidentifikasi the main idea of descriptive text. Yang kedua, find specific information in the text. Kemudian ketiga, understanding the structure of descriptive text, and last, learn new vocabulary related to tourism. So before we next to our reading text, I will ask you a question. Have you ever been to Bali or no? No. Yes. But maybe one day. Okay. Or maybe what do you know about Bali? There is also Tanah Lot. It's very popular in Bali, and also Ubud. It's most of Ubud. So before we go into reading text about Bali, we would like to learn some words. Oke, kita akan bermain game. Jadi saya harap kalian dari kalian jika kalian tahu, kalian bisa menjawab. Baik, yes. Ya, ini mencocokkan kosakata bahasa Inggris dengan artinya dalam bahasa Indonesia. Silakan, ayo. Next. Satu ya. Gimana dia? Oke. Kedua. Next. Masih kita
this is in Bali. It's false. Great. And Ubud is known for its rice terraces. Is it correct? Great. Thank you. Okay, according to the text that how to learn, in descriptive text, there is two structure. It is identification and description. In identification, it introduce what is being described. Jadi struktur yang pertama itu memperkenalkan apa yang akan dideskripsikan. Biasanya itu dia terletak di paragraf pertama. Contohnya tadi itu tentang Bali. So di awal paragrafnya itu dimulai dengan Bali is a beautiful island. Di description dia itu memberikan details tentang subjek yang akan dijelaskan lagi. Dan biasanya itu terletak di paragraf setelahnya, paragraf kedua, ketiga. Di sini yang dijelaskan itu tempat-tempat yang dikunjungi seperti Tanah Lot, Ubud, Kuta, ya itu. Dan yang di paragraf ketiga di teksnya tadi juga menjelaskan tentang orang-orangnya seperti apa, budayanya seperti apa, dan tradisi-tradisi yang ada di Bali. Kemudian language features of descriptive text. Jadi language features di descriptive text itu yang pertama dia menggunakan simple present tense. Contohnya Bali is a beautiful island. Jadi di descriptive text feature language yang digunakan itu simple present tense. Jadi kalian harus ingat language features dari descriptive text itu dia pasti menggunakan simple present. Dan yang kedua use adjective. Nah, dia juga menggunakan adjective untuk mendeskripsikan kata-kata yang digunakan seperti stunning tadi, hospitable, unique, dan yang terakhir descriptive text itu fokus pada satu spesifik subjek. Jadi dia hanya fokusnya ke satu topik seperti tadi Bali. Oke, kita tadi pembahasan materi tentang descriptive text. Kita akan recap apa yang sudah kita pelajari. Yang pertama itu tentang main idea. Contohnya Bali is a popular tourist destination. Dan ada juga specific information tentang places, people, culture, dan kemudian text structure, struktur dari teksnya. Ada identification dan juga description. Dan terakhir vocabulary, new vocabulary seperti stunning, hospitable,